السلام علیکم تمام دیکھنے والوں کو اور سننے والوں. آج ہم اپنے نیا ایک لیکچر سٹارٹ کر رہے ہیں. نیا سبجیکٹ ہے جس کا نام ہے ڈیجیٹل لاجک ڈیزائن. چلے آئے ہم اس کا پہلے انٹروڈکشن پڑھیں گے، پھر مزید اس کے بارے میں پڑھیں گے کہ ہم اس کے اندر کیا کیا پڑھیں گے. انٹروڈکشن ٹو ڈی ایل ڈی. چلے آئے اس کی تھوڑی سی مزید ڈیفینیشن وغیرہ پڑھتے ہیں. What is digital logic design? We have all heard the phrases analog devices and digital devices. آپ لوگ پوری زندگی میں سنا ہوگا، اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں آپ سن رہے ہیں اس کے بارے میں. اس کے اندر ہوتا کیا؟ یہاں تو اس کی ویلیو 1 ہوگی یا 0 ہوگی، یا آن ہوگا یا آف ہوگا، یا پھر اوپن ہوگا یا کلوز ہوگا. یہی اس کی اسٹیٹس ہوں گی. مزید اس کے ہم سمپل اگر کوئی ڈیفینیشن لکھی ہوئی ہے آپ پڑھ سکتے ہیں. مزید اور اس کو اگر ہم سمپلی فارم میں دیکھنا چاہیں تو یہ دیکھیں. ڈی ایل ڈی اسٹینڈ فار ڈیجیٹل لاجک ڈیزائن، دا فاؤنڈیشن آف الیکٹرانک سسٹم، الیکٹریکل انجینئرنگ اینڈ کمپیوٹر انجینئرنگ از ڈیجیٹل لاجک ڈیزائن. الیکٹرانک سسٹم کے اندر جو الیکٹریکل انجینئرز ہیں اور کمپیوٹر انجینئرز ہیں وہ استعمال کرتے ہیں اس پہ وہ ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں اور نئی سے نئی چیزیں اور تجربات کے ذریعے اپنی فیلڈ کو اور انہانس کرتے ہیں اور اچھا کرتے ہیں. جیسا کہ ابھی ہم مزید اس کی پڑھیں گے کہ یہ پروسیس کیسے کرتا ہے. واٹ از دا پروسیس آف ڈیجیٹل لاجک ڈیزائن؟ یہ گیٹس کے اوپر، لاجک گیٹس کے اوپر ورک کرتا ہے. کون سے لاجک گیٹس؟ جو بولین نے دیے تھے ہمیں، وہ والے لاجک گیٹس. ہم اسی پہ الیکٹریکل سرکٹس بناتے ہیں. آپ نے اگر بولین کے 19 لاجک پڑھے، وہ دیکھے ہوں لاجکس جو اس نے دیے ہوئے ہمیں، یہ اس نے گیٹس بتائے ہیں. اینڈ اور ناٹ گیٹ ہے اس کے اوپر بنایا ہوا ہم نے. یہ اس پہ بات کرتا ہے. یہ اینالائز ہو رہا ہوتا ہے کہ ایکسپریس دیز ویلیوز یوزنگ بولین لاجک فنکشنز. ہم اس پہ مزید پڑھتے ہیں جی. نیچرلی دا فاؤنڈیشن آف الیکٹرانک سسٹم الیکٹریکل انجینئرز. یہ وہی بات آ گئی دوبارہ سے کہ ہم جو الیکٹریکل انجینئر اور کمپیوٹر انجینئر ہوتے ہیں وہ اس پہ ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں، نئی چیزیں بناتے ہیں. بائنری کوڈنگ کیا ہے؟ 0 اور 1 کمپیوٹر لینگویج ہے. یہ انسان نہیں سمجھ سکتا ایزیلی، کمپیوٹر سمجھتا ہے اسے. ہم اس کے اندر مزید لاجک گیٹس پڑھیں گے، اینڈ اور نوٹ، اور اس کی مزید ٹائپس وغیرہ. یہ سب مزید آتی رہیں گے. ہم اس کے اندر بائنری پڑھیں گے. ان پٹس ہوتی ہے، آؤٹ پٹ ہوتی ہے. کوئی ہم ان پٹ دیں گے 0 1 کی فارم میں، وہ ہمیں آؤٹ پٹ دے گا وغیرہ وغیرہ. ہم اس کے اندر یہ مزید پڑھ لیتے ہیں جی. دا لاجک ڈیجیٹل ڈیزائن انجینئرز فیملیئر ود دیز functions, characteristics, and the variety of programming language including hardware descriptive language. ایچ ڈی ایل کیا کرتی ہے؟ مائکرو چپ کریٹ کرتی ہے سرکٹ بارڈر کے لیے. یہ بہت ایزی لینگویج ہے، ہمیں اسے بہت آسانی سے ہم پڑھ سکتے ہیں. اس کی ہسٹری پڑھتے ہیں ہم. کیا ہے ہسٹری آف ڈیجیٹل سسٹم انجینئرنگ؟ دا فرسٹ ڈیجیٹل سسٹم واز دا ٹیلیفون سسٹم. یہ کس سسٹم پہ ڈیزائن ہوا تھا؟ بیس کیا تھی اس کی؟ سوئچز تھی. اس کی پاسبل 2 اسٹیٹ تھی، اوپن ہوتا تھا، کلوز ہوتا تھا. ہارورڈ مارک 1 اس کا رکھا گیا تھا. دا Harvard Mark I was conceived by Harvard University in 1939 and put into use
in 1943. 1939 के अंदर बना था, 1943 में इस्तेमाल हुआ था। ये किस The Harvard Mark 1 is used by US Navy to compute ballistic table. US Navy जो थी उन्होंने बैलिस्टिक टेबल्स के लिए इसको यूज़ किया था, और इस पे हम मज़ीद काम करके इनको मज़ीद इन्हांस किया गया और इसके ऊपर मज़ीद नई से नई चीज़ें बनाई गई। ये ENIAC इलेक्ट्रिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ये इंस्टॉल्ड हुआ था इन मोरी स्कूल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एट द यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वानिया। ये उसके अंदर जाके हुआ था। ये जो फॉलोड कर रहे थे इंटीग्रेटिंग यूनिट था जो इसको फंक्शन दे रहा था टेबल। सितंबर 1945 के अंदर 1945 में एंड द डिवीजन बाय स्क्वायर रूट यूनिट इन अक्टूबर 1945। In the fall of 1945, the basic computer system was finally assembled. ये जो सितंबर और अक्टूबर की डेट बताई गई है, इसके अंदर जो सितंबर था इसके अंदर था इंटीग्रेटिंग यूनिट था एंड फंक्शनल टेबल थे बस। फिर अक्टूबर तक इसके अंदर डिवीजन और स्क्वायर रूट का यूनिट डाला गया। फिर 1945 के फॉल होती बेसिक जो कंप्यूटर था वो हमारे पास फाइनल बेस्ड में आ गया था। The Univ 1 was the first commercially available computer था, related in 1951 था। A bigger digital computer था, ये बहुत बड़ा कंप्यूटर था जो वैक्यूम ट्यूब्स के ऊपर बना था। ये फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर भी कहलाता है। At the Bell Telephone Laboratories in 1948, physicists John Borden, Walter Barton and William Shockley created the transistors। इन तीनों ने मिलकर ट्रांजिस्टर्स क्रिएट किए थे। मैंने हो सकता है इनके नाम गलत पढ़े हूँ, आपको तो पता होता है कि ज़रा इंग्लिश में इनके नाम लेना मुश्किल होता है, मगर इन्होंने जो काम किया था वो बहुत बड़ा काम था। ट्रांजिस्टर्स क्रिएट किए थे जो कंप्यूटर को एक इंसान की जेब तक कर लिया है। हम आप तो दुनिया बहुत आगे जा रही है। ये सब हमने जो भी पढ़ा है, मज़ीद इसके हम पढ़ रहे हैं। We use the term on and off describe the two states of electronic switches which may be utilized to create digital circuit and systems. ये इंटीग्रेटेड सर्किट इस्तेमाल हुए, फिर टेक्नोलॉजी और मज़ीद बढ़ गई। A whole computer is on one chip, एक चिप पे आ गया फिर कंप्यूटर। माइक्रो प्रोसेसर, साइज ऑफ ट्रांजिस्टर्स कम थे और कम हो गया इंटीग्रेशन। यानी कि हमने जो भी आज बात की है इसका मतलब यह है कि बहुत बड़ा कंप्यूटर था जिसे हमने बहुत छोटा कर दिया। आज आपके सामने आपके हाथ में मोबाइल है, बहुत छोटी चीज़ है, ये कंप्यूटर है। डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन है क्या? डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन है कंप्यूटर बेस्ड। हम सर्किट्स क्रिएट करेंगे। आपने देखा होगा कि जो जितने भी कंप्यूटर्स हैं इनके अंदर सर्किट्स है। मदरबोर्ड इज अ सर्किट। ये सारा डीएलडी के ऊपर काम है। हमारी आपको वीडियोस अच्छी लगी, हम इस तरह मज़ीद पढ़ाएंगे और अपने लेक्चर्स को लेकर चलेंगे। जो चीज़ ना समझ